Hello Nancy viewers kan first day Jammu and Kashmir de arekta encounter shuru ishina ko ase tu isle security forces or terrorists khana majude aji morning bra itu shuru ishina ko ase Jammu and Kashmir laga Sofian ko jaga de itu banduk marabaji ladu isle tia report ay ase yedi niga ko ase ki charta nishna terrorists khan Lashkar-e-Taiba ko itu terrorist group laga koina suspect kuri ase tahan itu banduk marabaji de involved asina ko ase Yede khobor jani pai thakla hisabte aji phujur security forces khan ba itu ekta area de forest area osore search operation kuratande itu terrorist khan ba attack krishna ko ase jundur ita khobai thakla hisabte 4 jun de 3 jun terrorist tu isle itu security forces khan ba encounter kuri morai dishna ko ase ek jun du isle ita bi polaina asina ko ase aru tage pura bisari asniga ko ase Indian Army la side pra tana first DJMO level laga meeting chundu Pakistan lo de kurji tu laga itia statement di ase Itu koi ase ki India la side prabi or Pakistan la side prabi tahan commitment kurishi ko ase ki ekjun logo de ekjun laga cha de ekta bandu guli bi namarbo ina turishile aggressive action duijon side prabi na dekhawo ina itu laga pori border areas pra tahan troops khan turishile security forces khan kumthi gurubo ina koina kotha hoishi ko ase ide India la Prime Minister Narendra Modi bra duishile Operation Sindoor duishile itu khotom hoa na ina ko ase itu just itia rukhishi na ko ase itu Pakistan bra Key step loe itu sob India du isle suku khuli sai thagi asna ko ase idur India la sob forces khan du ita bi maximum alert te asna ko ase or operation Sindoor du hi ita du isle new normal hobo India lagai na ko ase idur isle judi India la against te kumba raina terror attack kurishe kiba kurishiglo du India du ishugle inga operation Sindoor laga type laga hi jawab dibo inga ko ase Itu bi ko ase ki Pakistan ge mohan 3 din de India bra destroy gudi shigna turishile Pakistan du isle stand hui jishina ko ase ki India laga made in India defense equipment khan du isle iman khatra asne ki koina bhui khai jishina ko ase Itu India la side pa du isle kui thagi ase claim guri thagi ase ki 100 apore terrorists khan itu operation de morai dishigna Prime Minister wa itu bi gushi ki Pakistan du shugule border de India lo de fight khilibo goina prepare gud aise holbi India du shugule Shidda tahan laga country de gushina tahan la heart attack kushina ko ase Pakistan laga air bases chundu karne tahan bishi proud thaise itu jaga de Indian laga air force pra itu jaga de India ra attack kushina ga claim kure ase Prime Minister ra pura country manohan ge dibi ko ase ki India ra Pakistan lo de ceasefire kora du isle titia kurishi ko ase jita Pakistan bra India ge assurance dishe ki titia bra India de iniga ter laga ek no hobo kina itu bishi de India bra itu manishi niga ko ase holbi apne so mano dikhe ase tia Pakistan bra iniga ceasefire laga kora bishi dibi India laga apode 2 din age de drone pathaise aru aji tu shugile tade terrorist attack hui thala di ase tia itu terrorist attack shugile Pakistan pathaise ko to pathaise na jine holbi situation du shima julli thanda o nishina na dikhe Modi bra du shile ko ase ki tia du shile war laga era no hai but at the same time terrorism laga bi era no hai time no hai niga ko ase Bihar laga ekjon BSF sub inspector Mohammad Imtiyaz kuna kun mandu ishle dubar Jammu and Kashmir de duty de hatande Pakistan la side pra cross border shelling gratne banduk guli maratande bishi biar jokhomina mori jishe taige chief minister's relief fund la side pra 29 lakhs dibule asna ko ase itu iklan duina talaga family du isule state government la side pra ro 21 lakhs pawole asniga ko ase total de saishugule tala family du isle dia 50 lakhs ex gratia amount pawole asniga ko ase holbe at the same time kite aniga sacrifice tu isule man notice laga ekjun sipai bra iniga kurshi tu tande tai ki pai ase do sailu idur isle notice laga Manipur state laga BSF constable Deepak Chinga kham guina tai bi India Pakistan majuri niga conflict hatande Pakistan la drone attack te tai duty de hatande mori jeshina ko ase tai laga ultimate sacrifice dishina ko ase country garne idur tai laga itu sacrifice laga honor de Manipur governor la side pra tai laga family ge 10 lakh laga ex gratia amount dibule garne announce kurishina ko ase idur itia iniga similar type of sacrifice ekta dushile mainland laga manu Bihar laga manu ekta dushile man northeast la manu Bihar la dushile tahala side pra government 50 lakhs di stala family ge holbe de northeast laga dushile Manipur la dushile khali tala family 10 lakhs paw laga itia man khobor jani pa ase iman damor different skill ase etu ishile ki Manipur government na thaga karne asni gi Manipur government thagise gule taibi niga 50 lakhs paw thaisne gi to bishi damor sawal khana ase chundula pori tia kun lo debi answer nai man hope krubo ki equal justice to ishle to Manipur laga PSF constable Deepak aur tala family bi pawoina Pakistan la side pra Pakistan allied hackers khan bra India de Pakistan aur India la majunia jhamela chuli thatan de Maharashtra la cyber khan bra college sabte at least 15 lakhs apor cyber attacks India la websites khan de kurishina ko ase with the pura across India
chundure tanbra kwa dushile khali 150 attacks to successful ushina ko ase ite India Pakistan majuri na ceasefire hui ja bijibi still itu cyber attacks to shule Pakistan Bangladesh Indonesia Morocco or Middle East countries khanbra hui thagi asniga ko ase du so manuge hushar gurle garne ko ase Deso mano jane ase India Pakistan la conflict tande mara mari hui tha tande bishi news channels te alag alag report khan dikhai daise kuma dushile confirm hoa bishi dikhai che kuma dushile confirm nohina bishi bag dikhai che idur apne so mano jane ase Indian media ko bhi Pakistani media ko bhi ekjun laga upload e inega ki claim thali bole laga baji gule bishi master se idur India de bhi bishi inega videos khan chundru ishile dusa jaga la asun bhi purana videos khan ase idur ishile itia India aur Pakistan ge attack kora la asninga bishi dekhai shi go ase chundru ishile boom ko anbra idu pura debunk kore ase idur ko ase ki idu bishi bag kuma videos khan dushile purana videos kuma dushile deepfake videos khan ase kuma dushile itu hosa nohilbi tu hosa nishina nega koina dekhala asna ko ase idur both side pra inega reporting du hui dikishina ko ase in fact Pakistan laga kotha goishile tan dushile next level de jaishinega ko ase idur ishile tan laga government bra tan government laga website government of Pakistan goina tan bra ekta video footage share gurishi ko ase chundure ekta jet tahan laga side pra inega guli mari na gerai dala dikhi ase jundu de itu video tahan bra post kra tande manu khan bra comment ko laga sai shule itu ishile video game laga asina ko ase jundu de manu khan bra inega accuse kore ase ki government bra judi Pakistan la government bai manta kore ase gule tan kion misa kotha goi thai bona tan gi thik pra troll kore ase aru itu bi manu game khela laga nijor ba khilina video share gure ala kotha manu ba khela laga manu laga video recording korna share ga do itu ar ki sorom hobo koina Pakistan la government ge ekdam hashi dia laga dikhi ase US President Donald Trump pra duishile koya ase ki taibra both India aur Pakistan lo de ghushi koya ase ki apni duita country lo de mohan duishile beshi trade korle ase holibi tu duishile titai hobo jodi apni khan itu stop korishi gule apni la conflict tu rokhanai gushile mohan tu trade na korao jo apni duijon lo de iniga kwa pishi dehi tai duijon brabi itu ishile India aur Pakistan brabi achanak pra mohan itu war do itu conflict tu rokhaule bhavana kori ase niga tage khushi koya ase ekta report ti duishile du Pakistan bra US ke first request krushi ko ase idu ceasefire ani dule modod kurle garne idur India la side pra duishile Donald Trump laga idu claim du reject kore ase idur ishile India Pakistan majure ceasefire anule garne iku trade laga kotha hoa na ina ko ase business ko laga iku US la side pra kotha hoa na inega India bra ko ase Pahalgam terror attack laga tinta suspects kan laga photo khan posters khan itia Pulwama ko Jammu and Kashmir aru dusra ekta jaga jun dare pula terrorist attack huise tade lagai dishina ko ase aru tahan against 20 lakhs laga reward rakhishina ko ase ki kon bai du terrorist khan laga information dibo tahan ge 20 lakhs reward dibo na itu laga pore authorities khan bai to be ensure gurise ki kun ba itu laga khobor dibo itu manohon identity du ishile tahan confidential rakhibo nega ko ase Ide India Pakistan majuri nega mara mari hua tande India la side pekta cheese learn kra do ishile age jaina air superiority maintain kura rakhibo ishile India do ishile 6th generation fighter jets khan lagi wena jundu de tia Indian Air Force khan bra koyas ki tan to 6th generation fighter jets la study do ishile tan itia bra kora shuru kudi asna ko ase idur ishile Su-30 MKIs ke 2040 tak te pura replace kudule garne itu laga apode 2030 tak te nutun jet khan kineu laga bi planning chule asna ko ase itu brahi future day air superiority du ishile India du iniga warfare hotande maintain group ar uniga ko ase CBSE class 10 class 12 results pe out hui jise idia class 10 de ishule maki khan bra once again lead kuri asiniga ko ase ide tula results tu ishile kude sabo gushile idu ishile CBSE results.nic.in noishule bi umang app la through noishule bi cbse.gov.in la through sabo pariniga ko ase Morom bra maaf kudibi ko duishile Hindi de bhi maaf kar dena koine kui thage ita itu dialogue tu ishile bishi charcha des ki karne kuishi gole monso mano jane se Hindu mano han duishile tan shadi gratan de tan 7 fere goina kui thage tu ishile juige ekjun junge dhurina tan 7 bar round kore itu 7 tahan promise kore ase goina tan inga round mari thage ina tande yedina ko ase ki Rajasthan de ekta shadi hua tande 6 bar round kura pishide 7th ola round thik kurbole jatande mota duishigule kuma manura tage phone kurishi go ase edu phone call receive kura pishide tai 7 round du namaribo koina makilo de cancel kurishi go astana shadi du na kora hu jabo koina itu de makila family ra itu mota talaga baba aur tala ghor manu hange dhuri rakhina kile shadi na kurbo koina na kurbo kushugule itu 56 lakhs rupees chundu makila family ro paisa kharcha kurshi shadi garne itu wapas dibi koina motala family ge nga dhuri rakhishi go ase
যোনদৰে পিছৰে পুলিচ খান ইণ্টাৰভেন কৰনা কি কথা হৈ থাইছিনা কৈ আছে এতিয়া মতানা সাইড পৰা দুছিলে ইনকা ধৰি ৰাখা তন্দে মাকিয়ান কি খুশি কৈ আছে কি মাফ কৰ দেনা মই শাদি কৰো না পারবো কইনা আৰু ইটোলা ৰেসপন্সিবিলিটি মহান লৈ আছে আৰু ইটোৰ মহান কি মাফ কৰিবি ইনকা কৈ থাইছি কৈ আছে ইটোৰে কি কাৰণে এক্স্যাক্টলি হৈছে ইটোৰ ইছলে আনক্লিয়াৰ আছে না কৈ আছে হলিবি তাতে লোকালস খান কোনখান প্ৰেজেন্ট থাইছে থামবা কলাই সাবতে মতা দুইছিলে পাক্কা দুসৰা কুমা মাকি লবৰা কল আলা হবইনা কৈ আছে যোনটো কাৰণে ইটো মতাবৰা মাকি লো দে 7 তোলা ৰাউন্ড মাৰা আগে দে शादी ना करो ना शादी कैंसिल करिसिनगा खुएसे पंजाब लगा अमृतसर को डिस्ट्रिक्ट जोआ काली राती मानुखन स्पिरियस लिकर खा लगा इतुरिसले लो क्वालिटी ला मधु गने कुई थगे सिदु खा लगा बेशी मानु एकदम क्रिटिकल कंडीशन दे थगिसिना खुएसे और इतुरिसले खाली एकता जगह रा नय बट एटलिस्ट 5टा बस्ती रा इनका रिपोर्ट आइसु खुएसे कि मधु खा बिसि एकदम क्रिटिकल हुई जा लगा चुंदरी इटा खुबाई थला हिसाबते एटलिस्ट 14 जून दुइसुगले इतु मधु इनका पिया क्वालिटी ला खा बिसि मुरिसिना खुएसे और इटा कारण इछले पुलिस खाना साइड प्रा इतु खुद दिवाइसे मधुहन प्रा सप्लायर्स खान सब के अरेस्ट कुलिसिना खुएसे और इतु लापर इन्वेस्टिगेशन शुरू गरिसिनगा खुएसे इतु खबर इछले जनरल अवेयरनेस কাৰণে জনাই দি আছে ইতু ইছলে ইটা আপনি যদি ইন্ডিয়া লাগা পাসপোর্ট কাৰণে এপ্লাই কৰি আসুগলে ইটালা পাসপোর্ট খান দিছলে খালি ইতু পেপার লা পাসপোর্ট নহয় বাট ইতু ইছলে চিপ বেসড ই পাসপোর্টস হয় না খুएसे ইতু অফিশিয়ালি ইন্ডিয়া বা লঞ্চ কৰিছিনা খুएसे এনিকা পাসপোর্ট যোনটো দে পেপার দো আছে হি আৰু ইলেক্ট্রনিক চিপ পি থাকিব না খুएसे इतु चिप लगा थ्रू अपने ला पूरा डिटेल्स खान दुइसले इतु मानुखन ब्रा जानिउ पारबो ना खुएसे और इतु थाला एडवांटेज तो इछले इतु আছে कि मानुखन ब्रा इतु चोर करो ना पारबो ना खुएसे अपने हन लगा कॉपी बनाओ ना पारबो ना खुएसे इतु पासपोर्ट्स खान दुइसले एप्रिल 2024 ब्रा तान पायलट प्रोजेक्ट ते लॉन्च कला दुसरा जगह दे चलाई थाला इतु फीडबैक ভাল आरा इते पूरा इंडिया दे इतु ऑफिशियली लॉन्च কৰিছিনगा खुएसे रशिया यूक्रेन वार बी इतु खतम करले কাৰণে इतिया रशिया ला प्रेसिडेंट और यूक्रेन ला प्रेसिडेंट ताइजन ला माजिदे टर्की ला इस्तानबुल को जादे 15 मे ला दिन दे लोक पाइना कोथा गुरले আছে इदुरिते यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा दुईटा कंट्री गिबी ऑफर करि কৈ আছে कि মই দুইছিলে মিটিং বেশি আছে মই বেশি বিজি আছে হলিবি আপনি খান যদি মই বি তাতে থাকিব লাগে কৈছে গলে মই আহিবলে ভাবনা কৰি আছে ইনিকা কইনা তাইব্রা টুইট কৰি আছে ইদুরে এটা দুইটা কান্ট্রি লা সাইড पर রেসপন্স তুইছিলে আনাই হলিবি তাই রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার খতম করলে কারণে তাই জয়েন করবলে इतु कोथारे ताइबी থাকিবলে রেডি আছে নিকা ট্রাম্পরা তালা ইন্টারেস্ট জতাই আছে ডোনাল্ড ট্রাম্পরা দুইছিলে তুবি কয় আছে কি চাইনা ব্রাবি আৰু বেশি বিয়া দুইছিলে ইইউ আছে না কয় আছে দুইছিলে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আছে না কয় আছে যোনটো দে চাইনা বাদু হয় মহান লাগা পড়ে বেশি বিয়া ব্রা ট্রেড তে ডিল কৰিছে হলিবি ইইউ বি কমতি নহয় না কয় আছে ইইউ দুইছিলে একদম তালতে ফেয়ার থানাই না কয় আছে ইতুরে তাইব্রা দুইছিলে কয় আছে ইটা দুইছিলে তু করব না পারবো ইটা দুইছিলে তাই প্রেসিডেন্ট থা তাক দুইছিলে इनिगा तहन लगा पड़े यूएस लगा पड़े मिसट्रीट करा दुइছিলে कुरबो ना दो इनिगा इतिया दुइছিলে इयू गिबे एकदम डायरेक्टली कुइ थाকি আছে इरु खबर दुइছিলে अवेयरनेस प्रपोज करने आरो होशियार कुइ थाकिबले करने जनाई दि আছে यूएस लगा केंटाकी को जगह चुंदु जगह पर केएफसी ओरिजिनेट हुइছে एदु जगह दे रिसेंटली एकटा 8 साला बच्चा छुगरा ब्रा ता लगा आमा लगा फोन ब्रा अमेजन अकाउंट ब्रा 70000 लॉलीपॉप ऑर्डर गुडिसिना खुएसे चुंदु लगा प्राइस तुइছিলে 3,50,000 अपर असनिगा खुएसे ताला आमा दुइছিলে किता दरजा खुलिना लॉलीपॉप लगा बॉक्स खान इनका फारटा कार्टून दिगिছে ता एकदम सरप्राइज हुई जिसिना खुएसे इदुरे पिछे जानिसि खुएसे तुरुसिल ताला बच्चा ब्राही ताला फोन यूज करतंदे नाजन्ना ऑर्डर दी दियाला सुना इदुरे पाचान गिना की महान फोन हैंड ओवर करतंदे बिसि होशियार करले कारणे ट्रैक राखि थाइबले कारणे जनाई दि আছে इधर इंडिया पाकिस्तान माजुरे निगा टेंशन चुली थातंदे स्पेशली नॉर्थ इंडिया दे मानु इनका ठंडा जगह दे बेरावले जाय था टूरिस्ट खान दुइছিলে तादे ना जाय ना ताला तादेला ट्रिप कैंसिल करना नॉर्थ ईस्ट साइड ते बिसि आयस ना खुएसे इधर इछले नॉर्थ ईस्ट ते गुले गैंगटॉक निशन अरुणाचल प्रदेश ते शिलोंग दे गुवाहाटी दे इनका जगह दे बिसि आयस ना खुएसे बिसि फुटफॉल्स दुइছিলে मा नॉर्थ ईस्ट रीजन दिया दिखेस ना खुएसे मान नागालैंड लगा पड़िছিলে किनेगा আছে अपने हन कुमा इदु फील्ड थाइছিলে अपने लिखि जनाइ दिउ पारे और जुदी महल्ला नागालैंड लास्ट साइड पर को फीडबैक নাই গৈছিলে মহান নাগালেণ্ডে টুরিজম লগা পড়ে বেশি কাম করব লাগি আছে তুইকটা জানাই দি আছে मणिपुर लगा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट एटलिस्ट 30 माकी लगा पड़े मोता मानु खनब्रा माकीला विल ना थगिना रेप कराला केसेस खान रिपोर्ट हुइसिनगा खुएसे इदुरे ईयर बाय ईयर तानबा किमानता केसेस हुइसितु दी थागेसे इदुरे इतु साल दिबि 4टा इनिगा रेप केसेस खान रिपोर्ट हुइसिनगा खुएसे तानबा क्वा दुइसुले इनिगा बाचान लापड़िबि हुइ थाइबो पारे हलिबि तुरिसले मानु सोशल स्टिग्मा कारणे मानु की कबो कइना रिपोर्ट ना कराला हो पारे ना खुएसे इतु लापड़े मानहनगे जानकारी दिसे खुएसे और जुदी इनिगा किबा थाकिसे गले आमा बहानगे स्पेशली आमानगे खुशी खुएसे कि तो पुलिस लागे ना रिपोर्ट करले कारणे विक्टिम खान लगा आइडेंटिटी दुइसले मान की हलिबि मानुगे जानमु ना दिउ इनिगा ताक एश्योरेंस दिएसे
মণিপুৰ লগা বিষ্ণুপুৰ গোৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউজলে মাকি মানুহ খান ব্ৰা মেৰা পাইবিজ খান ব্ৰা বেছি প্ৰটেষ্ট কৰালা দেখি আছে এদুৰ ইউজলে NIA খান ব্ৰা নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেন্সি খান ব্ৰা একটা ভিলেজ ভলান্টিয়াৰ গুনা 25 ইয়াৰ্স লগা একজন ছুগৰাগে স্যাটাৰডে দিন দে একো এৰেষ্ট ওয়াৰেন্ট নানিনা ধৰিনা লৈ যাইছিনা কৈ আছে এদু পিছিৰা এদু মেৰা পাইবিজ খান দুইছিলে এদু ভিলেজ ভলান্টিয়াৰ দুইছিলে ইনোসেন্ট আছে তাই দুইছিলে মেইতে ভিলেজেস খান গে কুকি মানুহ লবৰা এটেক হাতনে বাঁচাই থালা আছে তাইগে জলদি ছাড় দিবি একো চার্জেস না লাগাবি তাইগে দুইছিলে ইমিডিয়েটলি উইদাউট এনি কন্ডিশন ফ্রি করবি না কইনা তাইগে রিলিজ করবি কিনা বেশি চখাল্লা দিন দে বিষ্ণুপুর গা ডিস্ট্রিক্টে প্রটেস্ট করাইছিনগা কয়েছে এটা মণিপুরে কুকি আৰু মেইটে খালা মাজুৰে এথনিক ভাইলেন্স নাৰুখিনা ধাতন্দে মণিপুৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিজাইন কুলো আবিছিলে তাতে প্ৰেসিডেন্ট রুল লাগি নাছে এদুৰ এতিয়া মণিপুৰে গভৰ্নমেন্টটো वापस আনিবলৈ কাৰণে এটা সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্ট লা সাইড পাবি ইন্ডিকেশন দি দিছে এদুৰে কুকি জো এমএলএস খান ব্ৰা তালা CSOs খানদে মে 19 লা দিন দে কথা কৰুই না কৈছে আৰু ইটো কথা দু ইটো মিটিং দু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হল আছে না কৈছে কি কাৰণে কৈছো গলে ইটো দিছিলে নতুন গভৰ্নমেন্ট আনিব লগা ষ্টেট ইটো লগা আপৰ্ট আছে না কৈছে চুন্দু দে ইটো কুকি CSOs খান আৰু সেভাৰেল কুকি জো CSOs খান মাজুৰে ইটো লগা আপৰ্টে কথা হইনগা কৈছে এটো কোডিছিলে বেছি হুশাৰ গোলাস কি কাৰণে কৈছিল আজিকালি বেছি মানুহ খান বডি বিল্ডিং দে যাই থাকি আছে এদুৰে বডি বিল্ডিং দে যাতনে মানুহ খান বডি সুন্দৰ দিখলে কাৰণে ভাল বনাবলে কাৰণে কইনা স্টেৰয়েডস খান মাৰি থাকে প্ৰটিন পাউডাৰস খান খাই থাকে এদুৰে ইনগা খবৰ জানি পাই আছে কি আজিকালি 20 ইয়াৰ্স লগা মানুহ খান এদুৰে ছিলে 20s তে থাকা মানুহ খান ইমান জৱান মানুহ খান কোন খান দিছিলে একদম হিপ খান দু ফিট থাকিব লাগে তান দিছিলে ইনগা বডি বনাত দে স্টেৰয়েডস মাৰাবা প্ৰটিন পাউডাৰস খান খাই থাবা হিপ ড্যামেজ হৈ আছে গুনা ইনগা লা কেसेस খান পুৰা ইন্ডিয়া দে বেছি উঠি আছে নিয়া কৈ আছে ইতুলা একটা ওয়ার্নিং দিয়াল আপনাকে জানাই দিয়েছে পুরা ডিটেলস আউছিলে মই স্ক্রিন দি রাখি দিয়েছে মরম আপনি টাইম ইনভেস্ট করালক পোস্ট করি চাইলুবি লেট ইয়ানসমং ইয়েমখিউং কোন মানুহ দিছিলে ভোডাফোন কোম্পানি লগা একজন এমপ্লয়ি থাইছে আর তাই মে 5 লগা দিন দে গুৱাহাটীতে ট্রেনিং কাৰণে যায় আছে কিনা তালা ঘৰ দে তালা ফ্যামিলিকে কইনা মকক চুংব্ৰা আমগুৰি তাক তাই লগা দুইটা স্টাফ মেম্বার্স খান বা তাকে ছাড়ি দিছে এটো সেম ইভিনিং দে তাই ট্রেন বা যাই যাব থা লগা তাই লগা ডেড বডি মে 8 লা दिन दे मारियानी और टीटाबोर लगा माजुदे रेल ट्रैक ते एकदम मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस ते मरिना पाइसे इदुरे ताई तो मरा दुइसुले इदु पक्का तागे मर्डर करि मराइ देला हुबो इनका मानहन बा सस्पेक्ट करि थाका इतु लगा पड़े बेसी कंडेमनेशन ना लगा मान दिखि আছে इदुरे संगपुर विलेज काउंसिल चुन बस्ती बताई थाइसे तान बाबी इतु लगा पड़े एकदम शॉक जताय আছে एकदम तान खुशी ना पा जताय আছে और কয় আছে কি তাই দুইসুগলে মককচুং টাউন দে অলপ সালব্রা তাই লগা মাকি আর তাই বাচ্চা ছুগরা লদে থাকিছিনা কয় আছে ইনকা দে ইমান বিয়াবার তাই ইনকা খুৰি দিয়া তাই ইনকা মৰাই দিয়া ইদুৰ পুৰা কমিউনিটি দুইছিলে একদম শক তে আছে পুৰা নাগা মানুহ দুইছিলে মন ভাঙিনা আছিনা কয় আছে ইদুৰ তালা ফ্যামিলিৰ সাথে খাৰা আছিনা কয় আছে দ সেম টাইম গভৰ্নমেন্ট গে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ খান গে ইতু লগা পৰে একদম থৰো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে কাৰণে কয় আছে আৰু ইতু কোন খান ৰেসপন্সিবল আছে কোন মানুহ বা ইতু কৰিছে ইতু মানুহ দুইছিলে কি হলবি ধৰি না থান গে এক্সপাৰ্ট ল ঠিক প্ৰা সজাই দিব লাগে না কয় আছে আৰু তাইগে আৰু তাই লগা ফ্যামিলি গে জাস্টিস দিব লাগে নিকা এপিল কৰি আছে और मोहल्ला व्यूअर्स खान गे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करो मुंजास इतुरिशले अपने हन ब्राकिते मोहल्ला चैनल सब्सक्राइब कर दे कमेंट कर दे लाइक मार दे शेयर कर दे मोहन बेसी एनकरेज फील करे इधर मोहन गे बेसी मोटिवेट करि থাকে আপনি গে খবর রেগুলারলি পৌঁছাই থাকলে কাৰণে ইদুৰ আপনি যদি না কোন ধাইছিলে মৰম বাইদু কৰিছিলে বেছি খুশি পাও তো একটা জানাই দি আছে ইদুৰ মহন আইদু খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট সাকসেস এরাউন্ড সবকে বেছি খুশি জানাই দি আছে মহন নেক্সট খবৰ নতুন আপডেট ল দেৰো লক কৰিব